and strength. Me unto you, unto you, who sits at the right hand of God. Me unto you, all the glory belongs to you, Lord. Unto you, who sits at the right hand of God. Blessing and honor, glory and power, riches and wisdom. Mari katakan blessing and honor. Blessing and honor, glory and power, riches and wisdom and strength. Me unto you, unto you, who sits at the right hands of God. Me unto you, unto you, who sits at the right hand. Just lift our hands and say, be unto you, be unto you, unto you, who sits at the right hands of God. Let it be unto you, unto you, who sits at the right hands of God. Be unto you, unto you, who sits at the right hand. Oh, let it be unto you, all the glory unto you, who sits at the right hand of God. Unto you. Let us pray. We were singing Jesus Christ that you are so good to me. Tuhan, kami sudah menyanyi tentang Yesus Kristus betapa baiknya Dia bagi kami. Thank you, Jesus. You are so good. Terima kasih Yesus bahwa Engkau sangat baik. You are so great. Engkau sangat luar biasa. You are so wonderful. Engkau ajaib. You are our
counselor. Engkau adalah penasihat kami. Thank you, Jesus, that you are not only giving us good feelings, Terima kasih Yesus bahwa Engkau tidak hanya membuat kami merasa senang, you are instructing us tetapi Engkau mengajar and kami. you are empowering us. Dan Engkau memberikan To kuasa do your kepada work. kami untuk melakukan pekerjaan-Mu. Bless this day Tuhan, biarlah hari ini so that we can hear your voice supaya kami dapat mendengar suara-Mu and we can be blessed dan through kami dapat your presence diberkati and your instructions. lewat hadirat-Mu dan pengajaran-Mu. In the name of Jesus. Dalam nama Yesus. Amen. Amin. Puji Tuhan. Praise the Lord. I had the privilege to introduce our speaker this morning. Saya mendapat kehormatan untuk memperkenalkan pembicara kami pagi hari ini, Bishop Dr. Doug Heward Mills. yaitu Bishop Dr. Doug Heward Mills. He comes from Ghana, Africa. Beliau datang dari Ghana di Afrika. He is a medical doctor by profession, Sebagai profesi beliau adalah seorang dokter, but he is now Bishop of Lighthouse Chapel International Churches. tetapi beliau juga sekarang menggembalakan menjadi gembala senior dari Lighthouse Chapel International Churches. The Lord has used him in a mighty way in big healing campaigns. Tuhan sudah memakai beliau dengan cara yang luar biasa pada kampanye-kampanye kesembuhan yang besar Those campaigns used to attract thousands of people. yang biasanya menarik ribuan orang untuk datang. There are documented supernatural healings that have happened in those meetings. Tercatat kesembuhan-kesembuhan ilahi yang sudah disaksikan dan dibuktikan pada kebaktian-kebaktian itu. Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. Yesus Kristus sama kemarin, hari ini dan selamanya. Hallelujah. Haleluya. Puji Tuhan. Praise the Lord. Bishop Heward Mills is married and his wife Adeline is also here. Bapak Bishop Heward Mills sudah menikah dan istrinya menyertai beliau. And they have 4 children. Beliau memiliki 4 orang putra. May God bless your ministry, Brother Doug. Biar Tuhan memberkati pelayanannya. Praise the Lord Jesus. Puji Tuhan Yesus. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Shall we pray? Mari kita berdoa. Heavenly Father, thank you for this morning. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Thank you for the opportunity to be here. Terima kasih untuk kesempatan berada di tempat ini. Thank you for your blessing. Terima kasih untuk berkat-Mu. You have called us, Lord, Engkau sudah memanggil kami to Tuhan your work, pada pekerjaan-Mu, to your ministry. pada pelayanan-Mu. And we ask, Lord, today Dan kami minta Tuhan hari that you ini help us to be faithful bahwa Engkau menolong kami untuk menjadi setia, to serve you untuk melayani Engkau, and to do what is your will. dan untuk melakukan apa yang menjadi Thank you for this kehendak-Mu. wonderful conference. Terima kasih untuk konferensi yang indah Thank ini. you for all the wonderful pastors that are here. Terima kasih Tuhan untuk semua pendeta-pendeta yang sungguh-sungguh diurapi yang ada di sini. And the wonderful churches Dan juga gereja-gereja yang indah Tuhan. and ministries that are represented here today. Dan semua pelayanan yang diwakili saat ini. Lord, we pray that you bless us all Tuhan, kami berdoa supaya Engkau memberkati kami sekalian. and heal us, Lord, Dan sembuhkan kami Tuhan. and send us back, Lord, Dan utus kami kembali Tuhan. better than when we came. Lebih baik dengan ketika kami datang. We thank you for your blessing, Dan kami bersyukur untuk berkat-Mu. your healing, Untuk and kesembuhan-Mu. your anointing. Dan untuk urapan-Mu. In Jesus' Dalam name. nama Yesus. And everyone Dan shouted semua amen. katakan, amin. Hallelujah. Haleluya. I want to thank the chairman of the fellowship for inviting me to be a speaker at this conference. Saya ingin berterima kasih kepada ketua dari PWF untuk menjadi salah seorang pembicara pada konferensi ini. And I want to thank the pastor of this wonderful church for allowing us to be here. Dan saya ingin berterima kasih kepada gembala senior dari gereja yang sangat indah, Bapak Alex Tanu Seputra, untuk kehormatan berada di tempat ini. Give the Lord a clap offering for these Berikan wonderful kemuliaan kepada servants of the Tuhan Lord. bagi hamba-hambanya yang luar biasa. Today I am sharing with you about bearing fruit.
Hari ini saya akan membagikan kepada Anda tentang hal berbuah-buah. because I believe that God wants the church to bear fruit. Karena saya percaya bahwa Tuhan menginginkan gerejanya untuk berbuah-buah. And it is greatly connected to the pitfalls of the modern church. Dan ini sangat terkait dengan semua yang merupakan bahaya dari gereja modern saat ini. Hallelujah. Haleluya. I'm reading from 2 Peter chapter 1. Saya membaca dari 2 Petrus pasal yang pertama. And I'm going to read from verse 5. Saya akan mulai membaca ayat yang kelima. It says, "Now for this reason, applying all diligence in your faith, supply moral excellence, and in your moral excellence, knowledge, to your knowledge, self-control, to self-control, perseverance, to perseverance, godliness, in your godliness, brotherly kindness, to your brotherly kindness, love. For if these qualities are yours and are increasing, they render you that you would neither be useless nor unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ. For he who lacks these qualities is short-sighted, blind, and has forgotten his purification from his former sins." Mari kita membaca ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-9. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Hallelujah. Haleluya. Where I come from in Ghana and West Africa, Dari mana saya datang, dari Ghana, Afrika Selatan, it's very important for a woman to have a child. Afrika Barat, sangat penting bagi seorang wanita itu untuk mempunyai anak. Is it the same thing here in Indonesia? Apakah sama di Indonesia? Yes. Yes. Every woman wants to have a baby. Tentu setiap wanita ingin mempunyai bayi. And many women do many things in order to have a child. Dan kebanyakan wanita yang tidak bisa memiliki bayi akan mengupayakan segala sesuatu supaya dia bisa mengandung. But what is even more important than having a physical, biological child is to spiritually bring forth children. Tetapi apa yang lebih penting dari hanya sekedar memiliki anak-anak jasmani adalah melahirkan anak-anak rohani. And I believe that every minister and every church should do whatever it has to do in order to bear much fruit. Dan saya percaya bahwa setiap hamba Tuhan, setiap pendeta dan gereja harus melakukan apa saja yang dibutuhkan supaya pelayanannya mengeluarkan buah. Just like women do all kinds of things to have children, God wants ministers to be heavily motivated to do whatever we have to do in order to bear more fruit, to make our churches grow, to win more souls, to reach more people for Jesus Christ. Sama seperti seorang wanita akan melakukan apa saja supaya dia dapat mengandung dan melahirkan seorang bayi, maka saya percaya setiap pendeta dan gereja harus melakukan apa saja supaya mereka dapat mengeluarkan buah lebih banyak, pertumbuhan yang lebih besar, jiwa-jiwa lebih banyak dimenangkan. The Bible says that if these qualities are in you, you will neither be barren nor useless nor unfruitful in the knowledge of Jesus Christ. And there are many of us who have received much knowledge and know many things, but are not useful and are not fruitful enough in the body of Christ. Tetapi kita sudah membaca di dalam Alkitab bahwa kita harus mengeluarkan buah supaya kita itu tidak menjadi buta dan picik dan tidak berguna. Tetapi kita tahu banyak dari kita yang tidak melakukannya. Now the Bible gives us three
clear reasons why we become barren or unfruitful. And this kind of barrenness can happen at any stage. You know, there are some people. All right. Give me a chance. Okay. Dan Alkitab mengatakan ada 3 hal yang membuat kita menjadi mandul atau tidak berbuah-buah. Sometimes a woman has 1 child or 2 children and cannot have more children. That's also a kind of secondary infertility. Kadang-kadang seorang wanita bisa melahirkan 1 atau 2 anak, tetapi setelah itu mereka berhenti, mereka tidak subur lagi. Itu juga merupakan satu jenis kemandulan. And there are many of us who've been in the ministry. We bore lots of fruit at a certain point, but from a certain point onwards, no more babies, no more children, and not much fruit. Dan beberapa dari kita seperti itu juga. Pada permulaan pelayanan kita, maka kita itu mengeluarkan buah, tetapi pada satu titik tertentu kita berhenti mengeluarkan buah, sehingga tidak ada lagi kesuburan, tidak ada lagi buah. But today God is going to release you into fruitfulness. Tetapi hari ini Tuhan akan melepaskan Anda pada suatu tingkatan berbuah-buah lebat. Say amen. Katakan amin. Hallelujah. Haleluya. Now there are 3 reasons given in verse 9 which explain why many of us become unfruitful. Dan kita melihat di dalam ayat yang ke-9 ada 3 alasan utama mengapa banyak dari kita tidak mengeluarkan buah. It says, for he who lacks these qualities is blind, number 1, short-sighted, number 2, and number 3, has forgotten that he was purified from his former sins. Dikatakan di dalam ayat 9, tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu atau tidak berbuah-buah, ia buta, picik, dan lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Many of us have become blind. We cannot see. Banyak dari kita itu sepertinya sudah menjadi buta, kita tidak lagi dapat melihat. To be blind means you cannot see at all. Buta berarti tidak bisa melihat apa-apa. Many churches have become blind. Banyak gereja sudah menjadi buta. We no longer see eternity. Kita tidak lagi melihat kekekalan. We no longer see heaven. Tidak lagi melihat surga. We no longer see spiritual things. Kita tidak lagi melihat perkara-perkara rohani. And the church has become earthly minded. Dan gereja sudah berubah menjadi berpikiran duniawi saja. All over the world, the church has become earthly minded and worldly. Di seluruh dunia kita melihat gereja-gereja hanya memikirkan perkara-perkara di dunia ini, bahkan sudah menjadi duniawi. It's almost like being spiritual is not fashionable anymore. Hampir sepertinya rohani itu kok kurang ngetren. So most of our teachings center on how to live this life on this earth now. Sehingga pengajaran-pengajaran kita itu lebih berpusat bagaimana menghayati kehidupan ini di sini di bumi untuk saat ini saja. How to have more money. Bagaimana kita memiliki uang lebih banyak. How to prosper. Gimana kita menjadi makmur. How to have a house. Bagaimana kita bisa memiliki rumah. How to pay your mortgage. Bagaimana kita bisa melunasi hutang KPR rumah kita. How to have more children. Bagaimana kita itu bisa punya anak lagi. How to buy a car. Bagaimana kita bisa membeli mobil. How to have more cars. Bagaimana kita bisa membeli How mobil-mobil to have lagi. more things on this earth. Bagaimana kita bisa lebih membeli perkara-perkara dunia ini. And very little is said about heaven. Dan sedikit sekali dikatakan tentang surga. And about eternity. Dan tentang kekekalan. And as soon as you become earthly minded, you become barren. Dan secepatnya kita menjadi duniawi, hanya berpusat pada perkara-perkara dunia, saat itulah kita menjadi mandul. Every minister must have his eyes on John 3:16. Setiap pendeta harus
memusatkan perhatiannya pada Yohanes 3 ayat 16. God so loved the world that he gave his only son Jesus Christ, that whosoever believes in him should not perish. That means should not go to hell, but have everlasting life. Allah begitu besar mengasihi isi dunia sehingga ia mengaruniakan putranya yang tunggal supaya barang siapa percaya kepada dia tidak akan binasa, artinya tidak pergi ke neraka tetapi mendapatkan kehidupan yang kekal. God did not send his son into this world to make us rich on this earth. Tuhan tidak mengutus putranya ke dunia ini untuk membuat kita jadi kaya di bumi ini. God did not send his son into this world to make us millionaires. Tuhan tidak mengutus anaknya ke dunia ini untuk membuat kita milioner atau jutawan di dunia ini. God did not send his son to this world to just make us have a good life. Tuhan tidak mengutus anaknya ke dunia ini hanya untuk membuat kita memiliki suatu kehidupan yang baik di bumi The ini. blood of Jesus was shed for the salvation of the whole world, to save our souls from perishing. Tetapi darah Yesus dicucurkan untuk menyelamatkan setiap manusia di dunia ini. Untuk menebus kita, menyelamatkan kita dari kebinasaan kekal. That is why Jesus came to die for me and for you. Itu sebabnya Yesus datang untuk mati bagi saudara dan saya. Jesus tells us about the rich man who went to hell. Yesus bercerita tentang seorang yang kaya yang masuk neraka. He was a very rich man, Dia adalah orang yang sangat kaya. but when he died, he went to hell. Tetapi ketika dia mati, dia masuk And he saw neraka. Lazarus Dan dia melihat Lazarus afar off. dari kejauhan. And he cried, Dan dia berseru, Father Abraham, Bapak Abraham, have mercy on me. kasihanilah aku. I am tormented Aku tersiksa in this flame. di tempat api ini, And di tengah api. he said, I pray thee, Dan aku sungguh-sungguh mohon, send Lazarus utus to Lazarus tell my 5 brothers untuk bercerita kepada saudaraku yang 5 itu. that there is a place called hell, Bahwa ada tempat namanya neraka. that it is real, Bahwa itu nyata. that I'm suffering here, Bahwa aku menderita di that I'm sini. screaming. Aku menjerit. And Abraham said, Abraham berkata, son, remember, anakku ingat, in your lifetime, waktu kau hidup, you had your good things, kau memiliki hal-hal yang baik. and Lazarus was suffering, Tetapi Lazarus but now he's menderita. comforted, Tapi sekarang dia dihiburkan. and you are tormented. Dan engkau disiksa. But besides all this, Tetapi di samping semuanya itu, there is between us and you a great gulf fixed, so that they that will pass from hence to thence cannot, neither can they pass from thence to hence. antara aku dan kau ada jurang pemisah yang sangat dalam yang memisahkan kami sehingga aku tidak dapat datang kepadamu dan kamu tidak dapat datang kepadaku. If that rich man had come back to our churches, Seandainya orang kaya itu kembali ke gereja-gereja kita, he would have asked us pastors what we are talking about. dia pasti bertanya kepada kita para pendeta, yang kau omongkan itu apa? Because when he was in hell, he wasn't thinking about his properties. Karena ketika dia di dalam neraka, dia tidak mikir tentang semua miliknya. He was thinking about his brothers who were coming to hell. Tetapi dia memikirkan saudara-saudaranya yang sedang menuju neraka juga. And he became an evangelist in hell. Dan dia menjadi seorang penginjil di neraka. He became an evangelist. Dia menjadi penginjil. And he said, send Lazarus to go and preach to my brothers. Dan dia berkata, utus Lazarus untuk menginjili saudara-saudaraku. He wanted to give to support evangelism. Dia ingin sekali memberi dukungan finansial untuk penginjilan. Because he had experienced hell. Karena dia sudah mengalami neraka. If only some of our rich people could go to hell and come back, they would really finance evangelism. Seandainya orang-orang kaya di tengah kita bisa ke neraka dan kemudian kembali, wah pasti mereka mendanai penginjilan. Ladies and gentlemen, hallelujah. Ladies and gentlemen, Bapak-bapak dan ibu-ibu, Jesus Christ came to this world to suffer on the cross so that we would not perish. That means so that we would not go to hell and we Yes. would have everlasting life. Yesus Kristus tergantung di atas kayu salib dan menderita bagi saudara dan saya supaya kami tidak binasa, artinya tidak pergi ke neraka, supaya kami tidak mengalami kebinasaan kekal tetapi mendapat kehidupan yang kekal. Amen. Amin. Amen. Amin. Amen. Amin.
That is why Jesus came to die for me. Itu sebabnya Yesus datang untuk mati bagiku. He came to die for the whole of Asia Dia datang untuk mati bagi seluruh Asia. and the 6 billion people on this world. Juga untuk 6 miliar manusia yang hidup di muka bumi ini. God wants you to open your eyes, my friend. Tuhan ingin kita semua membuka mata kita. Very soon, many of us will not be alive on this earth. Segera beberapa dari kita tidak lagi akan hidup di muka bumi ini. We will be gone. Kita akan pergi. The other night, I was sitting in the restaurant Beberapa malam yang lalu saya sedang berada di sebuah restoran. and I looked across the table and I saw about 6 or 8 people sitting there. Dan saya bisa melihat 6-8 orang di meja lain. And the Holy Spirit said to me, these people are not going to be alive for long. Dan Roh Kudus berbicara kepadaku, 6-8 orang ini tidak lama lagi akan meninggal. I could see eternity. Saya bisa memandang kekekalan saat They were itu. discussing business. Padahal mereka sedang berbincang-bincang hal bisnis. But God told me these people are not going to be alive for much longer. Tapi Tuhan berbicara kepada saya bahwa orang-orang itu tidak akan hidup lama lagi. If your heart sees eternity, Kalau hatimu melihat kekekalan, you will be driven with a different vision. maka saudara itu akan didorong dengan visi yang sama sekali berbeda. Have you ever had a dream that you were going to die? Apakah saudara pernah mimpi bahwa saudara akan mati? I've had a dream like that before. Saya pernah mimpi seperti itu. It made me think, Dan itu membuat saya berpikir, what do I want to do just before I die? apa yang ingin kulakukan sebelum aku mati? If you start thinking about you going out of this world very soon, your priorities will change. Kalau Anda mulai berpikir bahwa Anda tidak lama lagi harus meninggalkan dunia ini, maka prioritas Anda pasti berubah. God is calling us to be spiritual. Tuhan memanggil kami untuk menjadi rohani. And the second thing, the Bible says that is you are short-sighted. Dan hal yang kedua adalah Alkitab mengatakan kita itu picik, hanya rabun dekat. Many of us are short-sighted Banyak dari kita rabun dekat in the ministry. di dalam We can pelayanan. only see up to here. Kita bisa melihat perkara But yang ada di depan we don't kita see saja. far. Tapi kita tidak bisa melihat jauh. If you see far, Kalau saudara bisa melihat jauh, you will not praise yourself. saudara tidak akan muji dirimu You will not sendiri. congratulate yourself too quickly. Anda tidak akan cepat-cepat memberi salam kepada diri sendiri dengan cepat. Because if you see the souls that are waiting to be saved, Kalau Anda melihat jiwa-jiwa yang menanti untuk and diselamatkan. God opens your eyes so that you are no more short-sighted, Dan Tuhan membuka mata kita semua supaya kita tidak lagi rabun dekat. you will bear much fruit in the ministry. Maka kita akan mengeluarkan buah-buah yang lebat dalam pelayanan. Many years ago, missionaries came to Ghana. Beberapa tahun yang lalu misionaris datang ke Ghana di They Afrika. came from Switzerland Mereka datang dari negeri and Switzerland, from Germany. dari Jerman. They came to my country Mereka datang ke negeriku. and they lived there and they died there. Mereka tinggal di situ, mati di situ. In my country, there is a cemetery for missionaries. Di negeri saya ada makam untuk para misionaris, German missionaries, Swiss missionaries. yaitu makam untuk misionaris Jerman, Their makam blood- untuk misionaris Their blood Switzerland. is shed in Ghana. Darah mereka tertumpah di Ghana. And through their sacrifice, Dan lewat pengorbanan mereka, today Ghana has 70% Christians. hari ini Ghana 70% Kristen. Hallelujah. Haleluya. They were not short-sighted. Mereka tidak rabun dekat. They were not short-sighted. Mereka tidak rabun dekat. They did not just see Switzerland. Mereka tidak hanya melihat Switzerland. They did not just see Germany. Mereka tidak hanya melihat But Jerman. they lifted up their eyes. Tapi mereka mengangkat mata mereka. And they saw further. They saw further. Dan mereka melihat lebih jauh. They lebih saw the jauh. villages, the towns. Mereka bisa melihat desa-desa, kota-kota. They saw Africa. Mereka melihat Afrika. They saw very far. Mereka melihat jauh When you sekali. begin to see far, Kalau saudara mulai you melihat will rise jauh, up and bear much fruit. saudara akan bangkit You dan will berbuah-buah. rise up and bear much fruit. Saudara akan bangkit berbuah lebat. Hallelujah. Haleluya. But when you only see your city, Tetapi kalau Anda hanya memandang kota Anda saja, you begin to think the whole world is saved. saudara mulai berpikir, oh seluruh dunia sudah selamat. When you see the mega churches in the big cities, you begin to think everybody is born again. Kalau saudara melihat
gereja-gereja, mega churches, gereja terbesar di kota-kota, saudara mulai berpikir bahwa semua sudah lahir baru. There are many more people Lebih banyak orang lagi belum lahir baru than the people we see. daripada orang-orang yang kita lihat. This is a massive church. Ini gereja yang luar biasa besar. Let us say even 100,000 people come to church here. Mari kita katakan 100.000 orang bisa didesakkan ke dalam Let gedung us ini. say even 200,000 people come to church here. Mari kita katakan 200.000 sekalipun datang di sini. Let's say even 300,000 people come to church here every Sunday. Katakan 300.000 dah datang ke sini tiap minggu. How many people? But how many people are there in Indonesia? Tapi- 700 million. Saudara tahu kan, di Indonesia ada lebih dari 200 juta Lift up manusia. your eyes Coba kita angkat mata kita. and see further. Mari kita melihat lebih jauh. There are villages. Ada desa-desa, There are towns. ada kota-kota, There are islands. ada pulau-pulau, There are places. ada The tempat-tempat. people are waiting Orang-orang menanti for somebody to see supaya ada yang bisa melihat and to come to them dan mau datang with the kepada gospel of mereka Jesus Christ. untuk bercerita tentang Yesus Kristus. That is why God sent his son to this world Itu sebabnya Tuhan mengutus anaknya Yesus Kristus to ke suffer on the dunia cross. untuk menderita, membayar harganya And so that the whole world, supaya seluruh would be dunia saved. diselamatkan. God so loved the whole world. Allah begitu mengasihi seluruh dunia. God doesn't just love white people or black people. Tuhan tidak hanya mengasihi orang kulit putih, orang kulit hitam, He loves the whole world. tapi Dia mengasihi seluruh dunia. No one should be deceived by city churches. The presence of large churches in cities. Jangan sampai ada orang yang terkecoh, tertipu dengan kehadiran gereja-gereja besar di kota. 70% of the people are not in the cities. Karena 70% dari penduduk tidak tinggal di kota. God is calling us to be healed of short-sightedness. Tuhan memanggil kita supaya kita sembuh dari penyakit rabun dekat. God touched my heart Tuhan menjamah hatiku to see the villages in my country untuk bisa melihat desa-desa di and the negeriku towns. dan kota-kota kecil In di Africa. negeriku. Di Afrika There are many people there. banyak manusia di sana. There is no Christian television. Tidak ada channel TV Kristen. TBN, they don't know who Benny Hinn is. Mereka tidak kenal siapa itu Benny Hinn. They don't watch Christian television. Mereka tidak nonton TV Kristen. There's no satellite television there. Karena tidak ada satelit TV di sana. Who is going to go there? Tapi siapa yang akan pergi ke God said, sana? lift up your eyes Tuhan berkata, angkat and be matamu healed of dan short-sightedness. jadilah sembuh dari rebun dekat. May God touch your eyes today Biarlah Tuhan juga menjamah mata Anda that pagi you may hari see ini. far. Supaya Anda bisa melihat jauh. Hallelujah. Haleluya. The Bible says those that are barren, Alkitab berkata mereka yang mandul, they are either blind or short-sighted. mereka itu kalau ndak buta, ya rabun dekat. Blinded to eternity, Yaitu buta terhadap kekekalan, short-sighted rabun dekat. from seeing the whole wide world. Sehingga tidak bisa melihat And the dunia third- yang luas. The third and the last thing Dan yang ketiga dan terakhir, that gives rise to a certain kind of unfruitfulness in the ministry yang bisa menyebabkan suatu keadaan tidak berbuah-buah dalam pelayanan is to forget. adalah lupa. You see, many of us have forgotten how we became saved. Banyak dari kita itu sudah lupa gimana waktu kita diselamatkan. And we have forgotten the true message of Christianity. Dan kita sudah lupa berita kekristenan yang sejati. The message of Christianity is to take up your cross and follow Jesus. Berita kekristenan yang sejati adalah untuk angkat salib, memikulnya dan ikut Kristus. It's to sacrifice our lives. Itu berarti mengorbankan diri kita sendiri. Jesus said, take up your cross and follow me. Yesus berkata, pikul salibmu, Follow- ikut aku. Follow my example. Ikuti teladanku. But many of us have forgotten Banyak dari kita udah how lupa. we were purified from our sins. Bagaimana kita dulu dimurnikan dari dosa-dosa kita. Today God wants us to remember. Hari ini Tuhan ingin kita ingat. One day I was reading a book by Rick Joyner.
Suatu hari saya membaca buku dari Bapak Rick Joyner. called The Final Quest, and I would recommend that book to everyone who is a minister. Judulnya The Final Quest, pencarian yang terakhir. Saya sungguh-sungguh menghimbau setiap pendeta baca buku ini. In this book, he had a vision and he met Apostle Paul. Di dalam buku ini, Pak Rick Joyner ini mendapat visi berjumpa dengan Rasul Paulus. And he had a conversation with the apostle, Dan dia berbincang-bincang dengan Rasul itu. just like how Jesus met with Elijah and Moses. Sama seperti ketika Yesus dipermuliakan di atas gunung bertemu dengan Elia dan Musa. And talk with them. Dan berbincang-bincang dengan And he mereka. asked Apostle Paul a question. Dan Rick Joyner bertanya kepada Paulus suatu pertanyaan. He asked him, is there anything you would want to say to the church today? Dia bertanya, apakah ada yang kau ingin katakan kepada gereja-gereja saat ini? How many would like to know what the Apostle Paul has to say to us? Siapa yang pengen tahu jawaban Rasul Paulus itu apa? Yeah, it was very interesting to read. Menarik sekali saudara untuk dibaca. And Paul told him Dan something which I want to tell you. Paulus kemudian menjawab sesuatu yang ingin saya ceritakan pada Anda. He said the church today is very different from the church which was in existence in his time. Dia berkata bahwa gereja hari ini sangat berbeda dengan gereja mula-mula pada zamannya. And he asked Paul, what is the difference? Dan kemudian Rick Joyner bertanya kepada Paulus, apa sih bedanya? And Apostle Paul said, there are two things that have been lost in the church. Ada dua perkara yang sudah hilang dari gereja, kata Rasul Paulus. And the Apostle Paul said there are two things that have been lost, have disappeared from the modern church. Rasul Paulus berkata ada dua hal yang sudah lenyap dari gereja So modern. Rick Joyner asked him, what are these two things that are missing? Dan kemudian Rick Joyner bertanya, apa sih dua hal yang hilang itu? He said, number one, the message, and number two, the ministry are all different. Rasul Paulus berkata, berita firman-Nya dan juga pelayanannya itu beda. And he asked the apostle, what's the message that is lost? And he answered, the message that is lost from the church today is the message of sacrifice, the message of the cross of Jesus Christ. Dan kemudian Rick Joyner bertanya, berita firman yang gimana yang sudah hilang dari gereja saat ini? Dan kemudian Paulus berkata, yaitu berita firman tentang salib, yaitu tentang pengorbanan diri dan pengorbanan Kristus. Itu yang lenyap dari gereja. And he said, apart from in a few places in the world, the true message of the ministry and the ministry itself being a sacrifice has been lost from the church. Dan dia berkata, kecuali di beberapa tempat, maka berita firman yang disampaikan tentang salib itu dan pelayanan itu sendiri bahkan tidak lagi mementingkan pengorbanan diri. The message is that there is a sacrifice that God sent his son to make, and that sacrifice is something we are supposed to follow. Firman-Nya berkata bahwa ada suatu pengorbanan yang dituntut dari Kristus dan teladan Kristus itulah yang mengorbankan dirinya sendiri yang patut kita contoh. That is why today the church is very different. Itu sebabnya gereja hari ini sangat berbeda. We have very big churches Kita punya gereja yang sangat besar and millions of dollars, dan berjuta-juta dolar, but no power tapi tidak ada kuasa. in the church. Tidak ada kuasa di dalam gereja. The church has become like a eunuch. Gereja itu seperti menjadi sida-sida. How many know what a eunuch is? Saudara tahu sida-sida itu apa? Orang yang dikebiri, Somebody who is castrated, yaitu orang yang dikebiri, but and has become big. alat reproduksinya sudah But no- dihancurkan dan menjadi besar, But no power. tapi tidak memiliki kekuatan. One day I went to visit my wife before we got married, Suatu hari saya berkunjung ke istri saya sebelum kami menikah, and there was a big dog in the house. dan ada anjing gede di rumahnya. And when I saw the dog was about this height. Dan ketika saya lihat anjing itu segini tingginya, I was scared and I almost ran out of the house. saya takut, hampir lari dari sana. And she said, oh, don't worry. Dan dia bilang, alah nggak apa-apa, He's big for nothing. dia itu cuman gede kok, No power. nggak ada kekuatannya, He does not bark gonggong aja ndak, and he does not bite. dan dia pasti ndak gigit. So I said, how come such a big dog
cannot bark and cannot bite. Saya pikir, anjing segede itu kok tidak bisa menjenggong, tidak bisa menggigit. And I found out that the dog had been castrated. Dan kemudian saya baru tahu bahwa anjing itu sudah dikebiri. Many ministries have been spiritually castrated. Banyak pelayanan itu sepertinya sudah dikebiri secara rohani. They are big, Mereka besar, but there's no more power. tapi tidak ada kuasanya lagi. The Bible says, for the preaching of the cross is to them that perish foolishness, but unto us which are saved, it is the power of God. Kita mengatakan bahwa pemberitaan tentang salib bagi dunia merupakan suatu kebodohan. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, itulah kuasa Allah. Hallelujah. Haleluya. There is power in the cross of Jesus Christ. Ada kuasa di dalam salib Kristus. There is power in sacrificing for God Ada kuasa di dalam pengorbanan diri bagi Allah. and laying down our lives for God. Dan mengorbankan diri kita bagi Tuhan. But you see, that message does not go well with the current message of the church, which is safety first, don't do anything that is risky, don't endanger your life, protect your children, don't do anything that is dangerous. Tetapi pesan firman seperti itu sepertinya udah ketinggalan zaman. Tidak cocok dengan berita yang sering kita dengar. Amankan dirimu sendiri, jangan bahayakan anak-anakmu, jangan sampai dirimu itu rugi, jangan ambil risiko. But sacrifice releases power. Tetapi pengorbanan itu melepaskan kuasa. Every religion in this world knows that when people give their lives and when they sacrifice, it releases power. Setiap agama di dunia tahu kalau mereka mengorbankan diri, mengorbankan sesuatu, ada suatu kuasa yang dilepaskan. Why did Jesus Christ stop preaching when he was 33 years old? Mengapa Yesus itu berhenti berkhotbah ketika umur 33? He had good messages. Khotbahnya kan bagus-bagus. He had very good teachings. Pengajarannya luar biasa bagus. Jesus was a very powerful teacher. Yesus itu guru yang dahsyat. Why didn't he travel to Libya and preach there? Kenapa dia tidak tinggal di sini dan kemudian berkhotbah? Why didn't he come to Asia and continue preaching his message? Kenapa dia tidak datang ke Asia dan terus menginjil? Because ladies and gentlemen, Karena bapak-bapak, the ibu-ibu, power to save people was not in the teachings of Jesus Christ. karena kuasa untuk menyelamatkan itu tidak berada di dalam pengajaran Yesus Kristus. Because without the shedding of blood, there is no remission of sins. Karena tanpa pencurahan darah tidak ada penghapusan dosa. Without the sacrifice, Tanpa pengorbanan we would not be changed. kita tidak akan diubahkan. And so Jesus stopped his ministry abruptly. Karena itu Yesus menghentikan pelayanannya tiba-tiba. And his father told him, go to the cross and die. Dan kemudian Bapa berkata kepadanya, pergi ke salib dan mati di sana. He stopped his nice teachings. Dan dia menghentikan pengajaran yang baik. He stopped his nice preachings. Dia menghentikan khotbah-khotbahnya yang baik. He was way over in Galilee, Dia jauh di Galilea. but he journeyed intentionally to Jerusalem. Tetapi dengan sengaja dia menempuh perjalanan yang jauh ke Yerusalem. And when he got to Jerusalem, Ketika dia tiba di Yerusalem, the inevitable happened. maka apa yang tidak dapat dihindarkan itu terjadi. He was arrested Dia ditangkap and he was put on a cross dan dia disalibkan. according to the determined will of God. Menepati kehendak Allah yang sudah ditentukan. And he died for you and he died for me. Dan dia mati bagi saudara He dan laid bagi down saya. his life Dia meletakkan hidupnya for all of us. bagi kita semua. That is the power of God Itulah kuasa Allah that was released. yang dilepaskan saat What itu. can make you whole again? Apa yang dapat mengutuhkan kita lagi? Nothing but the blood of Jesus. Tidak ada yang lain What can kecuali wash darah away your Yesus. sins? Apa yang dapat membasuh Nothing dosamu? but the blood of Jesus Christ. Tidak ada kecuali That is darah why Yesus. Jesus came to this world, Itu sebabnya Yesus datang ke to dunia shed his blood, untuk mencucurkan to give his darahnya, life for me and for you. untuk menyerahkan hidupnya bagi Anda dan And bagi he's saya. calling us
Dan dia to memanggil give up our kita lives, untuk menyerahkan hidup kita. and to preach about the cross, Dan untuk memberitakan salib itu. and to tell our people, Dan untuk bercerita kepada you orang. also have to pay a price Katakan bahwa kita juga harus bayar harga. in order to serve God. Supaya kita dapat melayani But today Tuhan. we don't tell anybody you have to pay a price. Tapi hari ini kita tidak lagi ngomong bahwa harus bayar harga. Do what you want. Lakukan apa saja yang kau mau. You can smoke, Oh, boleh saja you can merokok. drink, Boleh saja minum. you can steal, Nyuri nggak apa-apa. you can lie, Bohong juga boleh. you can sleep with women, Oh, boleh saja berzina. and you can come to church. Boleh kok datang ke gereja. And today the church is full of liars, Dan hari ini gereja penuh pembohong-pembohong. and the church is full of thieves. Gereja penuh pencuri-pencuri. And HIV is as common in the church as it's in the world. Dan HIV AIDS virus itu biasa juga di gereja seperti di dunia. Because we are preaching a crossless Christianity Karena kita memberitakan kekristenan tanpa salib, without power. tanpa But the kuasa. Bible says that the preaching of the cross Tetapi Alkitab berkata, pemberitaan salib itu is the power of God. adalah kuasa Allah. Hallelujah. Haleluya. Amen. Amin. Well, I want you to read John chapter 12 with me. Mari sekarang kita membaca Yohanes 12 bersama-sama. John chapter 12. And we're going to read from verse 20. Kita akan membaca mulai ayat yang ke-20. These are three things Ini 3 perkara lagi. that we have forgot that make us barren. 3 hal yang membuat kita itu mandul. To be blind, Membuat kita buta, to be short-sighted, membuat kita rabun dekat, and to forget dan membuat kita lupa the true message of the cross. berita salib yang sejati. How we were purified from our sins. Bagaimana kita dulu dimurnikan dari dosa-dosa kita. Sometimes I am amazed at how we forget how we came to be where we are. Kadang-kadang saya itu tercengang juga, kok bisa lupa bagaimana kita datang kepada Yesus. Sometimes as fathers and as senior ministers, we do not want our children to suffer what we suffered. Kadang-kadang sebagai bapak, sebagai gembala-gembala senior, kita itu tidak mau anak-anak kita itu menderita seperti kita dulu menderita. One day God rebuked me Satu hari saya ditegur oleh Tuhan. and He told me that I was a very bad spiritual father. Dia menegur saya dan mengatakan saya itu bapak rohani yang sangat buruk, jelek. I said, why? Saya tanya, kenapa Tuhan? He said, because you do not want your spiritual children to suffer what they need to suffer. Dan Tuhan berkata, iya karena kamu tidak membiarkan anak-anak rohanimu itu menderita apa yang harus mereka derita. You see, every minister who is successful has a story of sacrifice in his life. Saudara, Anda pasti tahu setiap pendeta hamba Tuhan yang berhasil pasti mereka mempunyai cerita penderitaan yang membuat mereka itu berhasil hari ini. No minister of any substance has not sacrificed. Everybody who has accomplished something has a story of suffering and of sacrifice, but maybe they don't tell you. Setiap pendeta, setiap pelayanan yang berarti hari ini pasti punya cerita tentang penderitaan, tentang pengorbanan yang sudah dibayar, tetapi mungkin mereka tidak cerita atau saudara tidak tahu. But many fathers do not want their children to suffer. Tapi banyak bapak kenyataannya tidak menginginkan anak-anaknya itu juga menderita. So they are not telling us that we have to pay a price. Jadi mereka tidak lagi memberitahu kepada kita bahwa kita harus bayar harga. When God sent Moses, he didn't want to circumcise his son. Waktu Tuhan mengutus Musa, Musa tidak mau menyunat anaknya. And God, Bible says in Exodus chapter 4, God met him and was about to slay him. Dan saudara membaca di dalam Alkitab di Keluaran pasal 4, Tuhan menghadang Musa dan hampir membunuhnya. And Zipporah, his wife, circumcised the child quickly and threw the foreskin at his feet. Zipporah dengan cepat mengambil pisau batu dan menyunat anaknya dan melempar daging kulup itu di depan There are mereka. many Moseses here. Ada banyak Musa di tempat ini. They are great. Oh, mereka besar. They've served God.
mereka sudah melayani Tuhan. but they don't want any pain to come to their children. Tapi mereka tidak menghendaki anak-anak rohani mereka menderita sakit. And God is not pleased with that. Dan Tuhan tidak berkenan kepada hal itu. Eli in the Bible received one of the most frightening rebukes anyone could ever receive. Imam Eli di dalam Alkitab Perjanjian Lama menerima teguran yang paling keras yang pernah diterima. God said to him, "You have honored your sons above me." Tuhan berkata kepada Eli, kau sudah menghormati anak-anakmu lebih dari kau menghormati aku. He said things to them, but the Bible says he did not restrain them. Dikatakan memang dia ngomong sesuatu, dia ditegur sih, tapi dia tidak mencegah mereka. Have you ever wondered why Elijah gave birth to an anointed Elisha, but Elisha gave birth to a Gehazi? Saudara bisa pernah merenungkan enggak? Elia melahirkan seorang Elisa yang diurapi, tetapi Elisa melahirkan seorang Gehazi. Elisha had two portions of anointing. Elisa itu mewarisi 2 kali urapan. But look at the person who came after Elisha. Tapi coba lihat, siapa penerus Elisa? A covetous man, Orang yang hatinya serakah, money loving, cinta uang, loving the world. cinta dunia. And that is what's happening in this generation. Dan itulah yang terjadi di generasi We are ini. bringing forth the Gehazi spirit. Kita itu melahirkan roh Gehazi. Anointed men Oh, orang yang diurapi, who have served God faithfully. yang sudah melayani Tuhan dengan setia. We are bringing forth another generation Tapi kita melahirkan sebuah generasi baru. so different from us. Beda dengan kita. May God help us. Biar Tuhan menolong May kita. God help us. Biar Tuhan saja yang menolong In kita. Jesus' name. Dalam nama Yesus. One day I was talking with a pastor who had sacrificed his life on the mission field. Suatu hari saya berbincang-bincang dengan seorang pendeta yang sudah mengorbankan hidupnya di ladang misi. He told me, I opened a book Dia berkata kepada and I saya, saw the name of a country. aku buka buku, lihat nama satu negara. He said, I'd never heard of it before. Ya, saya bilang, oh ya aku enggak God pernah. spoke seperti it to itu. me. Tuhan And I ngomong opened the kepada book and I found where it was in Africa. aku buka buku, lihat negara itu, aku tahu, oh itu di Afrika. And I went there. Saya pergi ke sana. I've been to his church. He's lived there all his life. Aku sudah pergi ke gerejanya. built- Pendeta itu sudah tinggal di negeri itu sepanjang hidupnya. A wonderful ministry. Oh, suatu pelayanan yang indah. And one day I was talking to him and I asked him, why don't you teach your children what you did? Dan kemudian saya tanya kepada dia suatu hari, loh kenapa engkau tidak mengajarkan kepada anak-anakmu apa yang kau dulu Because lakukan? all you are preaching to them is how to be successful, how to have money, how to do well, how to be important in society. Why don't you teach them the very principles you have practiced? Saya tanyakan, lah yang kamu yang ajarkan itu kok selalu bagaimana berhasil, bagaimana mendapatkan uang lebih banyak, bagaimana mempunyai pelayanan yang berhasil. Kenapa mereka tidak diajari prinsip-prinsip yang membuat kau dulu berhasil? You have sacrificed your whole life, Kau sudah mengorbankan seluruh hidupmu. but we don't teach it. Tapi kita tidak ngajarin seperti We itu don't say lagi. it. Kita tidak But katakan God is itu. telling us, Paulus We berkata have to kepada say kami, it. kami harus We have to teach memberitakannya. it. Kami harus mengajarkannya. we must not forget how we came to be here. Kami tidak pernah boleh lupa bagaimana kami sekarang ada seperti There is hari a ini. secret behind every great ministry like this. Ada rahasia di balik setiap pelayanan besar It's seperti a ini. secret of pain and suffering. Itu adalah rahasia dari penderitaan, dari pengorbanan. That is the great message you must take. Dan itu adalah berita yang saudara harus terima. And that is what you have to follow Dan itulah yang saudara harus teladani. if you will ever become something in the Kalau ministry. saudara ingin berarti dalam pelayanan. Haleluya. Haleluya. John chapter 12, Yohanes pasal yang ke-12. and I'm ending. Dan saya akan mengakhiri sesi ini. Now there were some Greeks among those who were going to worship at the feast. And these men came to Philip, who was from Bethsaida in John chapter 12 verse 21 of Galilee, and began to ask him, saying, Sir, we wish to see Jesus. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, ayat 20, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Bethsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus. Who did these Greeks want to see?
Siapa yang ingin ditemui oleh orang-orang Gerika ini? They wanted to see Jesus. Mereka ingin melihat Yesus. Hallelujah. Haleluya. Lift your hand and say, we want to see Jesus. Angkat tangan, katakan kami ingin melihat Yesus. We want to see Jesus Kami Christ. ingin melihat Yesus We want to Kristus. see Jesus Christ. Kami ingin melihat Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. People still want to see Jesus. Orang-orang masih ingin melihat Yesus. Did you hear me? I said people still want to see Jesus, and that is the only person they want to see. Saudara-saudara masih dengar saya? Orang-orang masih ingin melihat Yesus. Dialah satu-satunya pribadi yang ingin dilihat oleh mereka. When they see us, Tapi kalau mereka do melihat they see kita, Jesus? apakah mereka melihat Yesus dalam kita? We want to see Jesus. Karena orang-orang itu ingin melihat We want to Yesus. hear the messages that Jesus Christ preached. Mereka ingin mendengar khotbah-khotbah yang dikhotbahkan oleh Yesus. We don't want to have something different. Mereka tidak ingin sesuatu yang lain. Another gospel. Injil yang lain. Paul called it another gospel. Paulus menyebutnya Injil yang Another lain. good news, but not the real good news. Kabar baik, tetapi bukan kabar baik yang sejati. May we have the true gospel. Biarlah Tuhan menolong kita tetap mempertahankan Shout Injil yang amen. sejati. Shout amen. May we have the true gospel. Katakan amin. Biar kita selalu memiliki Injil yang sejati. Amin. And not another gospel. Dan bukan Injil yang lain. A different gospel. Injil yang lain. It is good news, but it's not the real good news. Kabar baik, tetapi bukan kabar baik yang sesungguhnya. We want to see Jesus. Kita ingin melihat Yesus. And then verse 22, verse 23, and Jesus answered and said, the hour has come. Ayat 23, Yesus menjawab mereka katanya, telah tiba saatnya For the Son of Man to be glorified. anak manusia dimuliakan. And he said, truly, truly, I say unto you, Aku berkata kepadamu sesungguhnya, unless a grain of wheat falls into the earth and dies, it remains alone. But if it dies, it bears much fruit. sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. He who loves his life loses it, and he who hates his life in this world will keep it into eternal life. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Jesus said, Yesus berkata, unless kalau a tidak, grain of wheat kalau biji gandum falls into the ground tidak jatuh ke tanah and dies, dan mati, it abides alone. maka dia tinggal sebiji saja. You see, we have good teachings. Kita memiliki pengajaran yang baik. We have never had as much good teaching as we have today. Jujur, kita tidak pernah memiliki segitu banyak pengajaran yang baik seperti saat ini. We have never had as many books written as we have today. Tidak pernah sebelumnya ada kita memiliki begitu banyak buku. Bibles in all versions. Alkitab itu versinya banyak. Anything you need, you can have. Sepertinya apa saja yang saudara butuhkan itu tersedia. But we have never had such little power. Tapi kita tidak pernah mengalami saat di mana kita begitu memiliki On sedikit Monday morning, many churches bank millions and millions. Setiap hari Senin pagi, banyak gereja itu nyetor ke bank jutaan. No power. Tapi tidak punya I'm kuasa. talking about power to save the world, power to send people to die for Jesus Christ. Yang saya katakan adalah kuasa untuk menyelamatkan dunia, kuasa untuk mengutus orang-orang untuk mau berkorban bagi Yesus. One time I was preaching in America, Suatu hari saya khotbah di Amerika, a huge church. gereja yang besar. And afterwards I was speaking at a missions conference. Dan kemudian setelah itu saya menjadi pembicara di And later the konferensi missions misi. director said to me, Kemudian direktur misi berkata kepadaku, he said, you know, when you were talking about the missionaries you've sent, ya kalau waktu tadi kau katakan tentang misionaris yang sudah kau utus, I was ashamed. aku malu. I said, why? Saya tanya, kenapa? He said we don't have any long-term missionaries. Loh, kita tuh enggak punya misionaris jangka panjang. A church where individual members give $1 million and $5 million, etc. at a go. Bayangkan, padahal itu adalah gereja yang jemaatnya itu kalau korban $1 juta, $5 juta, begitu saja. As for money, we have.
Itu. Because we have taught prosperity to the limit. Karena kita itu udah ngotbain tentang kemakmuran sampai habis. But there's nobody we can send. Tapi enggak ada yang bisa diutus. No one would go. Enggak ada yang mau You pergi. send them, you go, they say, why should I go? Kalau kita utus mereka bilang, kamu pergi. I also Kenapa want to- kita harus pergi? I also want a good life Aku ya juga ingin kehidupan yang baik. and a house Aku pengen rumah juga. and a car. Aku punya mobil juga. But Jesus is saying today, Tapi Yesus berkata hari ini, unless we begin to sacrifice, kalau kita tidak mulai unless the berkorban, seed falls into the ground kalau biji itu tidak jatuh ke tanah and dies, dan mati, it abides alone. biji itu tinggal seorang diri It saja. has the teachings, Memang ada pengajarannya, but it's all alone. tapi memang sendiri saja, tidak berbuah. Years ago, the Lord called me to the ministry. Beberapa tahun yang lalu Tuhan I memanggil aku I ke just pelayanan. became a medical doctor, Padahal saya baru lulus jadi dokter. and I was about to go to America Saya hampir ke Amerika to live happily ever after. supaya saya hidup bahagia selama-lamanya. But the Lord said to me, Tapi Tuhan berkata kepadaku, I want you to stay here aku ingin kau tinggal di sini. with this group of 30 people Dengan ini orang-orang 30 saja, and be a pastor here. jadilah gembala mereka. I had to give up my life. Aku harus mengorbankan To hidupku. be in the ministry is not easy, Untuk ada di pelayanan itu tidak mudah. has never been easy, Tidak pernah mudah kan? will never be easy. Tidak akan pernah mudah. And it will not be easy for our children. Dan tidak akan pernah mudah bagi anak-anak kita. If I have to pay with my life, Kalau saya harus bayar dengan kehidupanku, you will have to pay with your life. Anda juga harus membayarnya dengan Jesus kehidupan Christ Anda. paid with his life, Karena Yesus membayar dengan and kehidupannya. we will also have to pay with our lives. Kita juga harus membayar dengan kehidupan That is kita. the price of ministry. Itulah harga pelayanan. That is the price of the call. Itulah harga The panggilan. price is your life. Harganya adalah hidupmu. That is the price of glory. Itu adalah harga kemuliaan. And the same price for you is the same price for me. Harga yang sama yang harus Anda bayar adalah harga yang sama yang harus saya bayar. And the price the pastor of this great church had to pay is the same price we all have to pay. Harga yang sudah dibayar oleh gembala senior dari May God gereja touch ini. your heart Harga today. yang sama kita harus May He bayar. open your eyes today. Biar Tuhan menjamah hatimu, membuka matamu. May you no longer be blind. Supaya kita tidak lagi buta. See heaven. Melihat surga. One day, Suatu hari you will stand before Jesus. kita akan berdiri di depan Yesus. And He will say, well done. Dan dia akan Well berkata, done. baik hamba yang Well done. setia. Good and faithful servant. Hamba yang baik dan setia. You were faithful with little. Engkau sudah setia dengan yang kecil. Enter into your rest. Masuklah dalam It's perhentianmu. not about when people praise you. Jadi itu bukan supaya orang memuji Anda. Don't let people praise you. Jangan biarkan orang memuji Wait Anda. till you stand before Jesus. If Jesus praises you, then you are okay. Tunggu sampai Anda berdiri di depan Yesus. Kalau Yesus yang memuji Anda, itu baru oke. Until then, Sampai saat itu. Sampai saat itu. tell them, don't praise me, pray for me. Katakan kepada mereka, jangan muji aku, doakan aku. Pray for me Doakan aku. till I see Jesus. Sampai aku melihat It's Yesus. not over. Belum selesai. It's not over till it's over. Belum selesai sampai akhirnya May tiba. God touch your life Biar Tuhan menjamah to hidupmu give everything to Him. untuk menyerahkan semuanya bagi Dia. He gave up everything. Karena Dia menyerahkan May you segalanya give up bagi kita. everything Maukah Anda your menyerahkan Savior, semuanya? Bagi for juru the lover of selamatmu, your life, bagi for the kekasih Savior of your jiwamu, soul. bagi May you follow penyelamat Him jiwamu. Biar to the Anda cross. mengikut Dia. To the place that He has called you. Sampai kepada tempat Stand Dia to your memanggil feet, Anda. everybody. Mari kita berdiri. Hallelujah. Haleluya. Lift your hands, everybody, and ask God to touch your life. Mari kita angkat tangan. Mari kita minta Tuhan. Tell the Lord, I want to menjamah come kita. to the cross. Katakan, Tuhan aku mau datang kepada Lord, I want to salibmu. follow you. Aku mau mengikut I Engkau. want to do your will. Aku mau lakukan I'm kehendak-Mu. tired of saving my life, Aku sudah bosan menyelamatkan hidupku sendiri. protecting myself. Aku tidak mau lagi melindungi Oh, diriku. Jesus. Oh, I Yesus. want to see eternity. Aku mau melihat kekekalan. Open my eyes, Lord. Buka mataku Help me to Tuhan. see far Buat aku bisa melihat what is jauh. real. Apa yang Everybody nyata. open your mouth and speak to the Lord. Speak in Mari tongues. buka Talk to buka God. mulutmu.
Berdoa kepada Tuhan. Mandu Bicara dalam bahasa kamarama roh. shandolo kamarama. Irabaya syakarabaya Jesus. she. Rikaya Mandolomo she. sikarama Kirabaya mandelebe. koriarabaya she. Pelerebelebe shidalababande. Koriarabaya shakiarabaya se. Kaloremes. Rabaya shakarabaya she. Kaleremanandelebebe. Kirabaya Mandele shakariarabaya baba. sayariarabaya Oh se. Jesus, Oh, you gave up Jesus. everything. You Tolong gave up kami. everything. You came for us, Lord. Engkau You datang died untuk for kami. us, Lord. Kamu That we mati would know untuk- you. That we would be saved. That Supaya kami we would be diselamatkan. washed with your blood. Help Supaya us to kami- follow you, Jesus. Tolong kami untuk ikut Help Engkau us to Tuhan. serve you, Lord. Tolong kami Lord, we want to untuk be fruitful. berkorban We supaya want to kami serve you, berbuah. Lord. Kami mau melayani Jesus, Engkau use Tuhan. us. Pakai kami Yesus. Touch our lives, oh God. Jamah hidup kami. Touch our lives, oh God. Jamah hidup kami. Oh Jesus. Oh Yesus. Oh Jesus. Yesus. We want to follow you. We Kami want to ingin follow ikut- your ways, Lord. Kami ikut Your ikut cross, Engkau. Jesus. Salibmu Tuhan. Kama shakata balaya babanda la mama. Mikanta laba. Marianda laba shimala babanda lebe. Mandu sakata la babande. Karomo sita la babande le memende. Oh Jesus. Oh Jesus. If you sense that God is calling you to sacrifice, I want you to come forward very quickly. I want to pray with you here. Kalau saudara merasa bahwa Tuhan minta saudara itu berkorban, mari datang ke depan dengan cepat. You sense that God is calling you in the ministry to sacrifice your life. Kalau Tuhan minta memanggil engkau ke dalam pelayanan, Come quickly, I want to menyerahkan pray with you hidupmu, now. Mari datang cepat ke depan. And Aku lift your akan hands, berdoa. everybody. Lift your hands. Angkat Jesus. tangan. Angkat tangan. Jesus. Angkat tangan. Jesus. Yesus. We come into the cross. We come into the cross. Kami datang kepada salibmu. We want to follow you, Kami Lord. mau ikut We engkau. want to follow Tuhan. your sacrifice. Kami mau We want to berkorban. obey you, Lord. We want to go where you say we should go. Kami mau pergi ke tempat kau We want to mengutus serve you, kami. Lord. Manda satala babanda Oh, lebekema. Irabaya, Syakia, Rabaya, Oh, Jesus. Irabaya, We want to go Syakia, where you Rabaya. send us. Kami mau We want to pergi die kemana for you, kau Lord. mengutus kami. We want to obey you, Lord. Oh, Irabaya, Send us, Syakia, Lord, to Rabaya. the nations. Use us, Lord. Utus kami to ke minister. bangsa-bangsa. Use us to Pakai kami serve, Lord. Tuhan. Use us, Lord. Pakai kami Tuhan. Take our lives, oh God. Oh, Mando tolong sika kami untuk marelesha. menyerahkan diri. Bakata Berkorban sebele bagimu. belendelebe. Oh, masando kobolana mandalebe. Oh, Jesus. Jesus. Mando setala mama kadala Rabaya, mande. Syakaria, Rabaya, She. Lift your hands, everyone. Angkat tangan. Angkat Lift your tangan. hands. Mari kita angkat tangan. Oh God, we come to the Oh, Rabaya. cross. Apa kami datang Lord, kepada we come to salibmu. serve you. Kami ingin We melayanimu. want to follow the example of Jesus. Kami mau mengikuti teladan We want to see Yesus. Jesus Kami ingin melihat lifted up Yesus in our lives. ditinggikan dalam hidup kami. Thank you Terima kasih for all Tuhan. these wonderful servants Terima kasih untuk of the hamba-hambamu Lord ini. who are Hamba-hamba laying down their Tuhan lives yang mau menyerahkan Coming hidup to the mereka cross datang kepada to salib follow Jesus. untuk mengikutimu Yesus. Thank you Terima kasih. for this great example. Terima kasih Tuhan untuk panggilan yang In Jesus' besar name. ini dalam nama Yesus. Amin. This is what the Lord is saying. Diam sejenak. Tolong diam sejenak. Ini yang dikatakan oleh Tuhan. The cross Salib shall be popular again. akan menjadi populer lagi. The cross Salib shall be popular again. akan menjadi populer The lagi. cross of Jesus, Salib it Kristus shall be preached again. akan diberitakan lagi. There shall be much power, Akan terjadi banyak kuasa. much power, Banyak kuasa. much power Banyak kuasa. Much power Banyak kuasa. in the house of the Lord. Di rumah Tuhan. Because the cross Karena will be salib popular again. akan menjadi In populer Jesus' name. dalam nama Yesus. God bless you all. Tuhan memberkati Anda Thank you, semua. Jesus. Terima kasih Yesus. You may go back to your seats. Thank you. Anda boleh kembali ke tempat duduk. Terima kasih.